मशरूत ॻाल्हियुनि जी आछ साम्हूं अचे पई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मशरूत ॻाल्हियुनि जो हिकु फार्मूला खणी आई आहे जंहिंमें असेंबलियुनि खे डिज़ोल्व करणु ऐं उन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन जेका मौजूदु आहे उनखे चेंज करण जी ॻाल्हि करे पई। ॾिसूं त हीउ मामिलो कीअं अॻियां वधे थो। कुझु हल्कनि में इहे ॻाल्हियूं बहस हेठि आहिनि त जेसिताईं अहम मुक़ररी खे वठी करे हीअ समूरा मामला थियनि पिया, अहम मुक़ररीअ खे मुसलसल सियासी बि बणायो पियो वञे, तकरारी बि बणायो पियो वञे, ऐं जॾहिं हीअ अहम मुक़ररी वारो मामिलो हीउ मरलो गुज़री वेंदो त उनखां पोइ हीउ जेको डेडलॉक नज़र अचे पियो, जेका सूरत हाल नज़र अचे पई मुल्क अंदरि, उन में बि काफ़ी चेंज अची चुको हूंदो, बहितरी अची सघे थी। हिकु हल्के जी राय आहे। उन सां गॾोगॾु असां सूरत हाल ॾिसूं पिया त हिकु पासे नाज़रीन जंहिं वक़्तु ही मुल्क अंदरि मामला हलनि पिया, हिकु पासे लॉन्ग मार्च हलंदड़ आहे, ॿिए पासे हुकूमत पंहिंजूं एफर्ट्स वठे पई इन समूरी सूरत हाल में। अहम मुक़ररी खे वठी करे बि खोड़ मामला हलनि पिया। अॼु परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो साहिब जो अहम बयानु साम्हूं आयो, उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त जेको कुझु रस्तनि ते थिए पियो उनजे करे असीं हुकूमत पंहिंजा जेके हुकूमती मामला आहिनि, इशूज़ आहिनि, उन्हनि ते ध्यानु कोन पई ॾेई सघे। गॾो गॾु इहा ॻाल्हि बि कई आहे त हीउ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आहे आर्मी चीफ जी मुक़ररी जो, पर उनखे हथु वठी सियासी बणायो पियो वञे, तकरारी बणायो पियो वञे, जंहिंजे करे हीउ मामला इन हद ताईं पहुता आहिनि। उन समेत जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि उन ते जेको प्रोग्राम में असीं फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आहिनि राबिया असफर निज़ामी साहिबा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। कमल नुमान साहिबा आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। फ़ोन लाइन ते नून लीग सां जो तालुक़ु आहे, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो तालुक़ु आहे, सीनियर अॻवान आहिनि ज़ुल्फ़कार बेहण साहिबु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि फ़ोन लाइन ते। ऐं उनखां सवाइ अदनान आदिल साहिबु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार थी कयां, अॼु के प्रोग्राम में वेलकम थी कयां ऐं अव्हां जी इजाज़त सां अव्हां खां आगाज़ थी करे वठां। ज़ुल्फ़कार बेहण साहिबु, अव्हां खां आगाज़ थी कयां अॼु के प्रोग्राम जो। अव्हां ॿुधो सभिनी जेके मामला असांजे साम्हूं आहिनि, ज़ाहिर आहे उहे मामला डिस्कस बि थियनि था, मामला शयूं पहुचनि बि थियूं। हीउ जेको मामिलो साम्हूं अचे पियो मशरूत ॻाल्हियुनि जे फार्मूले जे हवाले सां कीअं ॾिसो पिया इनखे बहसियत हुकूमत में हूंदे, ऐं उनखां सवाइ हीअ जेके समूरा मामला नज़र अचनि पिया। परॾेही वज़ीर साहिबु बिलावल भुट्टो साहिबु इहा ॻाल्हि कनि पिया त हीउ सभु समूरो कुझु जेको मामिलो थिए पियो रुॻो अहम मुक़ररी जी चौगिर्द ही समूरा मामला घुमनि पिया। जीअं उहा मुक़ररी थी वेंदी त मामलनि में फ़र्क़ु नज़र ईंदो, हथु वठी हिन मामलनि खे सियासी कयो पियो वञे। कंहिंजे पासे न इशारो आहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा चवणु चाहे पई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तव्हांजी वॾी महिरबानी जो असांखे इहा इज़त बख़्शी ऐं असांजे मौक़ुफ़ खे तव्हां दोहिरा पिया। जेसिताईं हीउ मौक़ुफ़ आहे त विच में जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, सियासत में हर वक़्तु दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि कंहिं बि लिहाज़ सां। सियासत जो मक़सदु न हूंदो आहे त माण्हू हिकु पासे थी वेही रहे ऐं चए त मूंखे कंहिंसां हथु न आहे मिलाइणो ऐं कंहिंसां मूंखे ॻाल्हाइणो न आहे। असांजी जमहूरी पार्टी आहे ऐं असांजी पार्टीअ जो हमेशह क़ौम सां ऐं सियासी अंदाज़ सां हलण जो तरीक़ो रहियो आहे, जंहिंमें असां हलंदा अचूं था पिया। बिल्कुलु सियासत में हर वक़्तु दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि। बाक़ी असांखे इहो यकीन आहे त हीअ हुकूमत पंहिंजो वक़्तु पूरो कंदी ऐं वक़्तु पूरो करे पोइ वक़्त ते इलेक्शनूं कराईंदी। पर हीउ मशरूत फार्मूलो साम्हूं अचे पियो ज़ुल्फ़कार साहिबु, जंहिंमें असेंबलियूं, जंहिंमें सिंध असेंबली बि शामिल आहे, उनखे डिज़ोल्व करण जी ॻाल्हि बि अचे पई। KP ऐं पंजाब समेत उन सां गॾोगॾु इहो बि ॼाणायो पियो वञे त जेका मौजूदा इलेक्शन कमीशन आहे उनखे बि तब्दील करणो पवंदो इलेक्शन खां अॻु, जेकॾहिं हीउ फार्मूलो अॻियां वधे थो या किथे एक्सेप्ट थिए थो त। अहिड़ी जेका ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि को फार्मूलो कोन आयो आहे। इहे उहे माण्हू फार्मूला पिया ॿुधाइनि पिया जेके पंहिंजूं पाण ॻाल्हियूं पिया था रखनि पिया। जिन खे एतिराज़ आहे, जिन खे इलेक्शन कराइणी आहे, उहे छो पंहिंजी KP में हुकूमत पंहिंजी हिन मथे बरक़रार रखे वेठा आहिनि? उहे छो पंजाब में पंहिंजी हुकूमत बरक़रार रखे वेठा आहिनि? उनखां इहो सुवालु पुछियो थो वञे पियो। जॾहिं पाण छॾण लाइ तयारु न आहिनि त ॿिए खां किथां मुतालबो कनि त तव्हां जेको आहे अर्ली इलेक्शन करायो। पहिरीं त हमेशह सफ़ाई किथां पंहिंजे घर सां शुरू थींदी आहे। हुननि जी हुकुमरानी आहे, उते त इलेक्शन जी ॻाल्हि ई कान्हे का। तंहिंजे करे इहो फ़क़ति ॻाल्हियूं आहिनि। हा, एतिरो चई सघे थो त असांखे पाकिस्तान जो मुफ़ाद सभिनी खां अज़ीज़ आहे, सभिनी खां उत्तम आहे। जेकॾहिं पाकिस्तान मुफ़ाद में का बि ॻाल्हि करणी पई उन लाइ सभु असांजूं पार्टियूं जेके बि आहिनि उनखे असां लबेक चवंदियूं। पर हिन वक़्तु जेके हालतूं आहिनि, इहे हालतूं अहिड़ियूं आहिनि त हिननि जी जेका इहो बि प्रेशर ॾियनि था पिया लॉन्ग मार्च जो न। असां त हिनखे हिकिड़ी विलेज मार्च था चऊं पिया, सिटी मार्च था चऊं पिया। लॉन्ग मार्च आहे कान जंहिं लाइ पोइ असांखे कंहिं बि का परेशानी हुजे। तंहिंजे करे इहो फार्मूले जी मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि जी हद ताईं आहे, ॿी त नहीं कह सकता। ठीक। राबिया साहब से करें। राबिया साहब, आपने ज़ुल्फ़कार बेहण साहब का मौक़िफ़ सुना, क्या कहेंगी आप? वो कह रहे हैं कि डायलॉग का दरवाज़ा तो सियासत में हमेशा खुला हुआ है,
اور اس وقت جو کنڈیشنز ہیں، جو سارے حالات ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں آج بلاول بھٹو صاحب کہ جو کچھ رستوں پر ہو رہا ہے آج کل، ان کی وجہ سے حکومت اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہی حکومتی ایشوز پر، عوامی ایشوز پر، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اوپن ہیں ہر وقت۔ تھینک یو ناجیہ. دیکھیں دو تین باتیں ذوالفقار صاحب نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ ہے کہاں پر. سڑکوں پہ آنے کی بات تو اسی لیے آئی کہ بیسکلی گورننس کا تو شکل ہم دیکھ ہی نہیں رہے. آپ نے سندھ کی بھی بات کی. سندھ کی اسمبلی کا سیشن اگر ذوالفقار صاحب سے آپ پوچھیں کہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں سندھ کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سیشن کال نہیں کیا جا رہا. کیا وجہ ہے کہ اسمبلی کے دروازے ممبران اسمبلی کے لیے بند کر دیے گئے ہیں؟ ہم ریکوزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 46 سگنیچرز ہیں، جو ایلائی پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں بظاہر تو دکھتی ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر ہیں. وہ کسی بھی صورت میں کسی کراچی یا کسی بھی سندھ کے شہر کے مسائل کے لیے بات کرنے کے لیے اسمبلی کے فورم کو یوز نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے دروازے کمپلیٹلی بند کر دیے ہیں. ریکوزیشن کریں تو کس سے کریں؟ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو گورننس میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت چاہے فیڈرل کی ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، سندھ کے اندر وہ نظر نہیں آتی ہمیں. اسی طریقے سے جو مسائل ہیں وہ ملک کے اندر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ آپ ایک ڈیفیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کب تک کام کر سکتے ہیں. جس گورنمنٹ کی وہ ذوالفقار صاحب بات کریں، اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف یا کسی بھی فورسز کے چیف کے انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ملک سے باہر بیٹھ کے کرمنلز اور ایسے لوگ جو کہ بیسکلی ڈیفیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا جا رہا ہو، تو یہ اس ملک کے پاکستانی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کی تضحیک ہے. میں سمجھتی ہوں اس لیے لیکن سڑکوں پہ آنے کے لیے ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کے طور کے اوپر سڑکوں کے اوپر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا. جہاں جہاں آپشنز ہیں، جہاں جہاں عدالتوں کی دروازے کھٹکائے جا سکتے ہیں، اس ملک میں ایک ایکس پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا. وہ جن لوگوں کے بظاہر نام لے رہے ہیں، ایف آئی آر تو ہوتی اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے جو ڈاؤٹس ہیں جن کے اوپر اس کے نام لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے؟ تو اب ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ ہمارے پاس یہی اختیار تھا نا کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں، اور ہم نے تمام تر سپریم کورٹ کی جتنی رجسٹریز ہیں اس میں جا کے اپنی ریکوزیشن دی ہے ان کو کہ جی یہ ایف آئی آر جو عمران خان صاحب جس طریقے سے رجسٹر کروانا چاہتے ہیں بیکاز ان پہ اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا ہے، تو آپ اس کو رپورٹ تو فائل کرنے دینا. آپ اس کے بعد آپ انویسٹیگیٹ کر لیجئے گا آپ کو جس طریقے سے کرنا ہے. اداروں میں تو اب وہ جان ہی نہیں رہی، تو ہمارے پاس ایکسس ہے کس چیز کا؟ عدالتوں کا. پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس پہ پہلے ہی خط لکھا جا چکا ہے. اس میں ارشد شریف قتل کیس ہو، وزیر آباد حملہ کیس ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ان پر پہلے ہی خط لکھا جا چکا ہے. اور حکومت کاؤنٹر آرگومنٹ میں یہ بھی کہتی ہے کہ آپ لوگوں پر آپ نے کہا کہ ہم نام بھی نہیں لے سکتے، یہ سارے معاملات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود ایک نام لیتے ہیں، بیانیہ سیٹ کرتے ہیں، پھر کب اس سے جان چھڑا لیتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا. حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے. اس کا تو ناجیہ بہت آسان سا ہے نا کہ اگر ہم نام لے کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوتے تو آپ نام لکھ دینے دیجئے، جو کہ آپ کا نظام ہے جس کے اندر کاغذوں کے اوپر نام لکھا جاتا ہے وہ تو پھر نہیں ہٹے گا. ہم اپنے بیانیے سے تو پھر نہیں ہٹ سکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایف آئی آر کا ایک پروسیس ہے، اس کے تحت آپ ایف آئی آر رجسٹر کریے اور پھر انویسٹیگیٹ کر لیجئے. جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لے آئیے عدالتوں کے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیسکلی ایک شہری کو یہ رائٹ بھی نہ دیں کہ وہ اپنی کسی کمپلین کو کسی دروازے پہ کسی ادارے کے پاس رجسٹر کر سکے اپنی مرضی سے. تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ یہ تو وہ انسان ہے جو کہ بیسکلی ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ اپنی کمپلین اسیسینیشن کی لانچ نہیں کرا سکتا. تو یہ کام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے سندھ کے اندر اگر گورننس کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. اس اسمبلی کا ہم کریں کیا جہاں پہ ہم مسائل ڈسکس نہیں کر سکتے؟ وہاں پر چونکہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن پٹیشنز لے کے کورٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے. تو جب آپ دروازے ہمارے ہی فورم کے بند کر دیں گے، جہاں پہ ممبران جو فورم ہے جہاں پہ مسائل عوام کے ڈسکس کیے جاتے ہیں،
तो फिर हम तो अदालतों का दरवाजा खटकाएंगे या सड़कों पर निकलेंगे। ठीक है, हर वैसे रोज कोई ना कोई ठीक है, बच्चा लेकिन जो हुकूमत है कहती वो है हम पहले ही अदालतों में आप ही का केस लेकर वो मामला लेकर अदालत में पहुंचे हुए हैं। अदनान आदिल साहब भी मेरे साथ हैं। अदनान साहब, आपने राबिया साहिबा को सुना, जुल्फ़िकार साहब को सुना। अब राबिया साहिबा कहती हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पर हमला होता है और फिर उसकी FIR वो अब तक नहीं कटवा सके। अदालत में मामला प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ख़त भी लिखा जा चुका। हुकूमत का भी मैंने जिक्र किया, जो काउंटर आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। अब कल आपके इल्म में भी ज़रूर होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में कायम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज़ में दरख्वास्तें दी गई, जिसमें जिक्र किया गया वज़ीराबाद हमला केस का, अरशद शरीफ कत्ल केस का, और इसके साथ साथ आज़म सवाती साहब के हवाले से जो मामला है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन कहीं पर उस साइफ़र की तहकीकात वाला मामला ना कल इमरान खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उस खिताब में था, और ना ही कि इन दरख्वास्तों में उनका जिक्र है। तो इससे क्या समझा जाए? हुकूमत तो ये कह रही है, खुद ही बयानिया सेट करते हैं, फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। अब जैसे बयानिए से पीछे हटे, अब साइफ़र की तहकीकात से भी पीछे हट गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि साइफर के लिए तो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और उस वक्त के स्पीकर ने भी लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पे तहकीकात कर ले ताकि सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएं, और उसको साइफर जो है हुकूमत जो है उसको ओपन कर दे, ताकि जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएं कि ये झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। अवाम को पता चल जाएगा उसके मुद्दत क्या थे। उसी पे तो बात हो रही है कि अब तो इमरान खान साहब ना, उन्होंने कल खुद जिक्र किया। नहीं, उनकी ख्वाहिश छोड़े, हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि उनको झूठा साबित करने के लिए को जाहिर कर दे, अवाम में जाहिर कर दे कि भाई देखें ये सच नहीं बोल रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कर ले ताकि इमरान खान का झूठ सच जो है वो साबित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत पहले से खत लिखा हुआ है। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि मैं ये बात ठीक है कि डोनाल्ड लू ने ये कहा और ये धमकी दी, लेकिन मैं इस मामले को अब भुला देना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। एक स्टेट्समैन की तरह से उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान का मुफाद नहीं है कि एक सुपर पावर के साथ वो महाजराई करे ऐसे वक्त में, जबकि हमारे माशी हालात बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं। हम 34 अरब डॉलर की हमें ज़रूरत है अगला साल पूरा करने के लिए, और कोई हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क की हर चीज़ गिरवी रख चुके हैं, हाईवेज, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, इमारतें, अब तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे वक्त में महाजराई सुपर पावर से इमरान खान नहीं करना चाहते, ये तो उनकी दानिशमंदी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास दरख्वास्त तो पहले से गई हुई है। मेहरबानों को यहाँ आते आते बड़ी देर हो गई, मेहरबानों को यहाँ आते आते। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब इमरान खान का सच झूठ साबित करने के लिए कि वो सच्चे हैं या झूठे, वो एक तफ्तीश साफ सुथरी करके अवाम के सामने हकाइक ले आए, ताकि अगर इमरान खान ने गलत बयानी की है तो लोगों को पता चल जाए, और अगर वो सच कह रहे हैं तो भी पता चल जाए। जो भी मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रार ने तो उनके MNAs को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया, कितनी उनकी तहकीर की गई, और कि जो कौमी असम्बली पार्लिमान के अरकान हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल नहीं होने दे रहे। बहरहाल पाकिस्तान जो है एक नीम जमहूरी सा मुल्क है, हम अपने आप को सिटीजन समझते हैं, हम तो रियाया हैं इस मुल्क में 70-75 साल से, लेकिन हमारी गलत फहमी ये है कि हम शायद कोई बराबर के शहरी हैं और पूरा एक मगरबी जमहूरियत की तरह, यूरोप अमेरिका की तरह यहाँ जमहूरियत है, वो नहीं है। जहाँ तक आपने अभी पहले क्वेश्चन किया था कि उन्होंने एक मशरूत आमादगी की है कि मुज़ाकरात, तो वो तो पुरानी बात है। इमरान खान तो पहले भी यही कह रहे थे कि इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन तो कराएगी नहीं मौजूदा हुकूमत, क्योंकि इस वक्त हवा जो है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के हक में चल रही है। अगर ऐसी सूरत में इलेक्शन होते हैं, मार्च तक भी होते हैं, तो नून लीग का तो सफाया हो जाएगा। हमें तो लग रहा है कि 2/3 अक्सरियत को ले जाएंगे या इससे भी। उस वक्त जब मुज़ाकरात की बात थी, उस वक्त नैरेटिव में फ़र्क था, उस वक्त लहजे में फ़र्क था। अब आपने भी, जिसको आप दानिशमंदी कह रहे हैं, मुखालफिन उसको यूटर्न भी कह रहे हैं, समझते हैं कि यूटर्न के पीछे या तो ये हुआ कि मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया गया उस बयानिए से, या फिर ये कि डैमेज को कंट्रोल करने की इस वक्त कोशिश हो रही है, क्योंकि रियलाइजेशन हो चुकी है कि मामला बड़े आगे निकल चुके हैं, तो अब डैमेज को कंट्रोल करने चाहिए। मुखालफिन इसको ये नाम दे रहे हैं। सियासतदान तो सियासत ही खेलता है ना, सियासतदान का तो काम है कि सियासत खेले। जब इमरान खान को जो भी सियासी फायदा होगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो को एक जमाने में शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, उन्होंने अपना बयानिया बदल लिया। इसी तरह जरदारी कहते थे गली गली में शोर है, सारा टब्बर नवाज शरीफ का चोर है, उन्होंने भी बयानिया बदल लिया।
तो लेकिन सियासतदान इसके तो पीछे बयानियां मुहरकात बदलते और रहते हैं, ये वजूहात तो अवाम रही को हैं, और खास करके जो टाइमिंग नहीं, होती वो है वो भी बढ़िया है। वजूहात सभी के साथ होती है ना, इमरान खान ठीक के साथ ठीक। भी हैं, वो इनके नवाज शरीफ के साथ भी हैं, वो सबके साथ ही वजूहात हैं। अब जो आपने जैसे शुरू किया, ये जो बात है, मुखालफिन तो एक दूसरे को तानाजनी करते ही हैं, मैं क्यों करूं भाई? अगर वो इमरान खान सच्चे हैं या झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक साफ शफाफ तहकीकात कराए साइफर के मसले पे, और ठीक जरूर कराए, ताकि ठीक अदनान पाकिस्तान साहब, के पॉइंट अवाम टेकन। का इस कंफ्यूजन तानाजनी दूर के हो साथ जाए। साथ हुकूमत समझती है कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कौमी सलामती ना सिर्फ इदारों को बल्कि बड़े अहम शख्सियतों को, इदारों को बड़ा मतनाज़ा किया गया है सारे प्रोसेस में। मुहिब वतन, हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए, तो उस पर हुकूमत समझती है कि कानूनी कार्रवाई। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ ही हैं। जुल्फ़िकार साहब, जरूर आप क्या करनी चाहिए। रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? अदनान साहब समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों के हाथ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे मामलात की तहकीकात करवा दें। अगर वो पीछे हटते भी हैं बयानिए से या तहकीकात से, आप लोग आगे आ जाएं। वो सीएम छो थो अचे टीवीअ ते ॿुधाए त मूंखे कहिड़ियूं मजबूरियूं जो मां एफआईआर थो कटियां पियो। हिननि जी पंहिंजी जेका टीम आहे उन जो हाल ई कोन्हे, उहे पाण बेकार थी चुका आहिनि। रही ॻाल्हि जी चवंदा मईशत तबाह थी चुकी आहे, मां हिनखे जवाबु ॾियुसि त जेके बि कर्ज़ खयां विया आहिनि, जेके एयरपोर्ट या मोटर वे के गिरवी रखिया विया आहिनि, उहे इमरान दौर में रखिया विया आहिनि, हिन दौर में न रखिया विया आहिनि। ऐं हिन दौर में ज़रदारी दौर में भी रखा गया, नवाज शरीफ दौर में भी रखा गया, ब्लैक लिस्ट में ये जो 10-15 पाकिस्तान साल से उन चल खां रहा ग्रे है। लिस्ट मां कढी आया। कल बर्तानिया जी जेका सेंसर उहा बि असांजी ख़तमु थी आहे। बिलावल साहिब खे सलाम था पेश कयूं जो हुनजी जेका फॉरेन जेका पॉलिसी आहे उहा हिते कामयाबी वञे थी। इहे शयूं असांजे फेवर में बि वञनि पियूं। असां ते चीन जो जेको सी पैक हो उहो बंदि थी चुको हुयो, उन ते वरी नई से अमल शुरू थी वियो आहे, उनजा कम शुरू थी चुका आहिनि। हींअर त असां ट्रैक ते अची विया आहियूं। हिननि खे कहिड़े मुंहं सां चवनि था त मईशत तबाह थी आहे? मईशत तबाह कान थी आहे, पर हिननि खे इहो असांखे जवाबु ॾियणो पवंदो त पंजाब गवर्नमेंट जेकॾहिं उहो हक़ीक़त में जो ज़ख़्मी थियो आहे या जेको कुझु आहे, सॼो साम्हूं एफआईआर त पंजाब में कटणु घुरिजी आहे, सिंध में त कान कटणु पवंदी। हे चवंदा सिंध पिया कनि, सिंध में त कान घुरिबी। तंहिंजे करे महिरबानी करे ही पहिरें पीटीआई पंहिंजे करे बाण कढी। ठीक, पर हिन वक्त हुकूमत में आयो अवां जुल्फ़िकार साहब, सिंध में भी अवां जी हुकूमत आहे, मरकज़ में भी अवां इत्तेहादी आयो, त हुकूमत बहसियत हुकूमत में हूंदे सवाल त उथंदा, ज़ाहिर आहे ओपोजिशन तनक़ीद भी करे पई, पर उन सां गॾोगॾु सवाल भी करे पई, ऐं उहे सवाल इन करे वैलिड आहिनि जो अवां हुकूमत में आयो। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थिए, अवां चयो त मईशत बिल्कुलु ठीकु वञे पई, सवाल करे थी, सवाल जाइज़ आहिनि। असांजे जेको आहे वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट खे लेट ख़त लिखियो आहे त जेके तव्हां हिन ते कमीशन विहायो, हाई पूरी जेको फुल बेंच कमीशन वे, इन खां वधीक ॿियो कोई स्टेप कोन थो खणी सघे। पर IG कंहिंजो आहे, हिननि जो रखायल आहे। सिंध पुलिस हिननि जे कंट्रोल में न आहे जो हिन जी एफआईआर कढी सघे। इहो जेको हिन जो इल्ज़ाम तराशूं, इहे फ़क़ति रुगो फेस सेव जूं ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे रुगो फेस सेव था चाहिनि पिया, अलाह कंदो त असां अवाम हिननि खे उन जॻह ते पहुचाईंदो जितां शुरू थिया हुया। ठीकु जुल्फ़िकार साहब, ही फेस सेविंग था चाहिनि, मां चयो पिया त हिननि जी हुकूमत आहे पंजाब अंदरि ऐं ही चाहिनि त करनि, पर गॾोगॾु जेको ही मामिलो थिए पियो त बाबा हिन वक़्तु जेको समूरो बहरान आहे, जेको डेडलॉक असांखे नज़र अचे पियो मुल्की सियासत में, हिन जो हल त हुकूमत खे कढणो आहे, त हुकूमत छा उन जो हल सोचियो आहे ऐं छा हल उन जो कढणु वञे पई? हुकूमत कढियो आहे, हुकूमत उन ते बिल्कुलु स्मूथली हले थी पई ऐं वक़्त ते इलेक्शनूं कराईंदी ऐं वक़्त ते इंशाअल्लाह हुकूमत जेकॾहिं परेशान थिए हा त असां ग्रे लिस्ट मां न निकिरूं हा। हुकूमत परेशान थिए हा हुजे हा त असां ते जेका सेंसस जेका बर्तानिया जो आहे ख़तमु न थिए हा, असां त अॻिते पिया वधूं, असां त पोइते त कोन था वञूं पिया। पर ही बि अॻियां पियो वधनि, ही मार्च बि अॻियां पियो वधे, इन जो छा हल कढियो अथव? जी, ही मार्च भी अॻियां पियो वधे, मूं चयो त उन जो छा हल कढियो अथव? मार्च खे 10 ॾींहं थिया लाहौर मां ॿाहिरि कान थी निकिरी सघे, मार्च किथे थी हले पई? मार्च खे तव्हां न सम्झो, इहो हिकिड़ो हिननि जो जेको एंटरटेनमेंट कई आहे। मार्च जी न प्रेशर आहे, न मार्च जी का हींअर वैल्यू रही आहे, न का अहिड़ी ॻाल्हि आहे। जेको हिननि जो खटक साहिब जेको KP के जलसो उहो छो फेल थी वियो, माण्हू सम्झी विया आहिनि त हीउ जेको आहे सॼो फराद आहे। ठीक, राबिया साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगी जुल्फ़िकार साहब के बाद? नाजिया, मैं तो रिस्पॉन्ड ये करूंगी कि आप खामखा में परेशान हो रही हैं। ये तो बिल्कुल परेशान नहीं है मार्च से बिल्कुल घबरा नहीं रहे, इनकी सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। तो अगर जुल्फ़िकार साहब जो हैं वो सिंध से बिलोंग करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्यों घबराते हैं, क्यों बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटकाते हैं कहने के लिए कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होने चाहिए कराची में। हैदराबाद में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होने दे रहे। आप इतनी बड़ी फोर्स उठा के सिंध की जो है वो मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद भेज सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पुलिस फोर्स नहीं है कि आप एक अच्छे तरीके से लोकल बॉडीज के इलेक्शंस यहाँ पे करा सकें।
کیوں آپ کو آرڈیننس یا ترامیم لے کر آنی پڑ رہی ہیں کہ جس کے اندر جو بیسکلی شک ہے کہ ایک آپ کو شک ہے کہ جی 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کرانے ہیں فرام دا پیپلز نامینیشن کی ڈیٹ سے، تو وہ کیوں اپنے قانون سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کیوں آپ نے یہ ساری ایسی جو کہ لوازمات ہیں جو کہ ایک گڈ گورننس کے بیسکلی فارمیلٹیز ہیں، اس کو آپ نے کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ سندھ کو جو ہے وہ بیسک پراسپیرٹی کی نیڈز جو ان کی ہیں اس سے آپ نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے؟ ہم سمپل سی بات ہے، یہ بات کرتے ہیں ایل آئی بھی ہیں، گورننس میرے خیال سے بلاول صاحب خود دیکھ لیجئے کہ اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی سب کچھ اپنے وقت پہ ہونا چاہیے تو پھر لوکل باڈیز بھی کرائیں نا اپنے وقت پہ، کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ کیوں دروازے بند کیے ہوئے انہوں نے اسمبلی کے کہ جہاں پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہ ایشوز پہ جس کے اوپر وہ پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے؟ یہ میرے حساب سے ناجیہ اٹس اے کرپلڈ گورنمنٹ، اس کو گورنمنٹ نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس کو کہتی ہوں کہ یہ ایک بیسکلی کرمنل رجیم ہے جس کے اندر سب لوگ جن کے سب کے اپنی اپنی فائلیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں اور اپنی اپنی آسانیوں کے لیے گورنمنٹ میں آئے تھے، اپنا اپنا کام اپنا اپنا جو بیسکلی ایشوز ہیں انہوں نے ریزالو کرانے تھے وہ انہوں نے کرا لیے ہیں، اب عوام جائے بھاڑ میں، اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جتنا ظلم یہ ڈھا سکتے ہیں اس عوام کے اوپر، اکنامک سچویشن اگر اتنی خراب ہے تو کرائیں نا اس پیرالائز ٹرپل گورنمنٹ کے ساتھ، کون سا ملک ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا؟ تو سرٹنلی اکنامک سچویشن کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اسٹیبل فریم ورک کی ضرورت ہے، ان سارے اداروں کا فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا کو دکھائیں کہ آپ کا بیسکلی جو کرٹیکل انسٹیٹیوشن ہے اس کے فیصلے جا کے بیسکلی آپ بڑی اہم بات اس کی کو آپ آپ نے نے، اور فیملی تقریباً اس پر تو ایک سبھی ایونٹ متفق بنا ہوں گے دیا کہ اس ڈسکشن اکنامک کو۔ تو اسٹیبلٹی آئی کا تھنک ڈائریکٹ لنک ہے حکومت پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے، لیکن حکومت سمجھتی ہے، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اور اس کی وجہ سے جو سارے معاملات نظر آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے ملک کے صوبے میں یہ احتجاج کرنا سالوں اتنے دنوں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ آپ لوگ سارے معاملات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ تو حکومت تو آپ کو مل کے الزام ٹھہرا رہی ہے کہ یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ راجی ہمارے پاس تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، قوم شرمندہ ہے۔ مطلب ہم نے کیا کیا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ؟ ہم اس لیے ہمارے بزرگ آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے یہاں آ گئے تھے۔ 1947 کے اندر جب لوگ مائگریٹ کر کر آئے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگ جو نہیں آ سکے تھے انہوں نے اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا خود بیسکلی ان کو دفنا دیا تھا، اس لیے کہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ اور پاکستان جو لوگ آ گئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال نہیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے کیا کیا اپنی ماؤں کے ساتھ؟ ہم نے کس طریقے سے ان کو رسوا کیا ہے؟ کیا اس لیے ہم بیسکلی ہم گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں یا حکومتیں بننی چاہیے؟ میرے حساب سے جو ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کا ایک سانحہ ہے، قومی سانحہ ہے، بھول جائیے کہ وہ ایک جرنلسٹ تھا، بھول جائیے کہ وہ آپ کے خلاف بولتا تھا، بھول جائیے کہ وہ کالا سچ سب کچھ جھوٹ سفید لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے کہ ایک پاکستانی تھا جس کو کسی اور ملک کے اندر قتل کر دیا گیا ہے، آپ کا سر شرمندہ ہونا چاہیے، آپ کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے اس کے اوپر۔ آپ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں، آپ نے اس کو بھی تماشا بنا دیا، اس کی ایک فیک قسم کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نکال کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے اوپر چلا دی۔ کس نے ایکشن لیا اس اینکر کے خلاف؟ کس نے اس تو آپ کیا کو سمجھتی کویشچن کیا ہیں کہ کہ رپورٹ اس کے ان پاس کہاں سارے سے آئی ہے؟ معاملات کا جو تو آپ نے پلیز ایسا گنوایا ہے، نہ کیونکہ کریے۔ حکومت ایک پوزیشن لے رہی ہے کہ ہم آلریڈی ان معاملات پر حکومت کی نظر ہے، فوکس ہے، عدالت میں ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مارچ سے ان سارے مسائل کا جو آپ نے ذکر کیا ان کا حل نکلے گا؟ دیکھیں اگر مارچ سے حل نہیں نکل سکتا تو الیکشن سے ضرور نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارچ حل نہیں ہے تو پھر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیے۔ عمران خان صاحب کی تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم تو کوئی اور نیگوسیشنز کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہر طریقے سے ہر ایل آئی بیسکلی اپنی اپنی وش لسٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس لیے گورنمنٹ میں رہوں گا کہ میری یہ خوشی پوری کر دی جائے، میری یہ مراد پوری کر دی جائے، مجھے کراچی کے اندر حصہ بکرا کر دیا جائے، تب جا کے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں نا، یہ بہت ہی آپ سمجھیں کہ اگر ذرا سا بھی ایک بندہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ڈی کمپوز ہو جائے گی یہ گورنمنٹ۔ ڈی کمپوز کا ورڈ یوز کر رہی ہوں۔ یہ کرمنل رجیم سروائیو نہیں کر سکتی ہے۔
اور پاکستان इसको मजीद नहीं सह सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो कि फैसला करने के अख्तियार रखते हैं अभी, चाहे वो करंटली बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें ना। क्यों डरते हैं इस चीज़ से? क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्यों ठीक आप दूसरों को बेसिकली सिर्फ मोटिव काम ठहरा रहे हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? ठीक हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकुल फारूक साहब, राबिया असफर साहिबा मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जुल्फ़िकार बहन साहब हैं पीपल्स पार्टी से, अदनान आदिल साहब हैं मेरे साथ। आप क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मशरूत मुज़ाकराती फार्मूला भी आजकल उस पर भी बातें हो रही हैं, और फिर साथ साथ आपने राबिया साहिबा को सुना, वो समझती हैं कि जिस वक्त जिस किस्म के हालात हैं सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। अगर मार्च हल नहीं है तो फिर इलेक्शन हल है, और इलेक्शन से क्यों ये हुकूमत कतरा रही है, भाग रही है? अपना नाजिया मीर साहबा, आपकी आवाज मुझे पूरी नहीं समझ आई, जरा मुख्तसर दोबारा काइंडली कह दें, बता दें जरा। इलेक्शन की बात कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहती है कि अगर इलेक्शन, आप समझते हैं कि मार्च हल नहीं है इन सारे मामलात का, मुल्क के जो हालात हैं इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाना होगा, वही हल है सारी सूरत हाल का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजिया मीर साहबा शुक्रिया। बिल्कुल, इलेक्शन तो हर जमहूरी मुल्क में होते हैं, लेकिन ये होंगे अपने जो वक्त है, यानी ये पार्लियामेंट जब अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी तो इंशाअल्लाह उसी वक्त इलेक्शन होंगे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान तो 45 महीने हुकूमत करें और हम इनका सारा गंद जो है वो समेटते हुए इनको 6 महीने में या 4 महीने में इलेक्शन दे दें, और ये सवाल नहीं पैदा होता। 45 महीने इन्होंने हुकूमत की है, तो बाकी 15 महीने हैं, तो वो 15 महीने इंशाअल्लाह हम पूरे करेंगे। फिर उसके बाद हम कितनी खिदमत कर सकते हैं मुल्क को, जाहिर है। लेकिन फारूक साहब, माजरत के साथ इंटरप्ट करते हुए, अवाम से किस जन्म का बदला ले रहे हैं? आपने कहा कि 3.5 साल उनको टाइम मिला, अब हमें भी टाइम मिलना चाहिए। अवाम की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है। हम बदला नहीं ले रहे, अवाम के लिए मईशत को बर्बाद और IMF के साथ मुआहदा ये करके गए हैं। हमने नहीं किया था मुआहदा, और इन्होंने जब मुआहदे से पीछे हटे तो मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, सजा मिलने वाली थी पाकिस्तान को। हमने अल्लाह के फजल करम से सजा से बचाया। हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जिस पार्टी ने इस मुल्क में अमरीकी दबाव के बावजूद धमाके करके मुल्क के दफा को नाकाबिल तफहीर बनाया, वो इसको अब अपने साथियों के समेत PDM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इसको डिफॉल्ट से उसने बचाया है। और आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगी कितना बड़ा पैकेज ज़राअत के लिए जो है वो सामने आ गया है। जितने बड़े इक़दाम हम दोबारा CPEC को रिवाइव करके कर रहे हैं। हम अब निकल गए हैं ग्रे लिस्ट से, वाइट में माशाल्लाह आ गए हैं, और बहुत से काम हम कर रहे हैं। तो इस सब का फ़ायदा इस मुल्क को, पाकिस्तान को होगा, और वो ये चाहते हैं कि ना हो। बाकी ये अगर समझते हैं कि इनका लॉन्ग मार्च जो फेल हो चुका है, खुश हो चुका है, वो लॉन्ग मार्च इनका कुछ कर सकता है तो बिस्मिल्लाह करें, हम इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। ठीक, एक और आपसे मुख्तसर सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब, उसका भी जवाब बता दें कि जो राबिया साहबा ये कह रही हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो सारे मुल्क की अहम मामलात हैं उनकी मशावरत आप बाहर कर रहे हैं। गौ के ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि अभी तक 1% भी प्रोसेस का आगाज़ नहीं हुआ, तो वो प्रोसेस का आगाज़ कब से होगा वो भी बताइएगा अगर आप बताना चाहें। और फिर साथ साथ ये भी जवाब दे दें कि मुल्की मामलात आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप नहीं समझते बतौर वज़ीर आज़म मुल्की अहम मामलात को यहीं पर तय होना चाहिए? देखिए, अगर तो हम बरतानवी वज़ीर आज़म या बरतानिया के वज़ीरों से जाके तो कोई मशावरत कर रहे हों, या हम कोई अमेरिका चले गए हों और जो बाइडन साहब से हमने मशावरत की हो कि जी हम क्या करें और किसको हम आर्मी चीफ लगाएं या वगैरह वगैरह, फिर तो हम काबिल गर्दन ज़दनी हैं। रह गया मुस्लिम लीग नून की अपनी पार्टी की सोच, अपनी पार्टी की राय, अपनी पार्टी की मशावरत। तो इमरान खान तो 4.25 साल वज़ीर आज़म बनने के बाद वो फूले नहीं समाते और कहते हैं मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, और अभी उनकी सिक्योरिटी पे वो कहते हैं जी एक निज़ाम होना चाहिए।
उनकी सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपए महीना खर्च हो रहे हैं, सैकड़ों जो है फौजी अपना रेंजर्स वाले और जनाब सिपाही पुलिस के और खुद केपी के हुकूमत से जनाब ला के यहाँ उनका दिफा और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये सारे मामलात हम अपनी पार्टी की लीडरशिप से अगर मशावरत करें, जो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, जो इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं, आप देख लें कि 3 दफा और कौन वजीर आजम रहा है। सिद्दीकुल फारूक साहब साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, उस पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह उन्होंने दे दिया है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आपने कहा कि पार्टी के कायदीन से मशवरा, लेकिन ये पार्टी का नहीं मुल्क का मामला है, कौमी सलामती का मामला है। मैं फौरी तौर पर आपके सवाल का और उनके इस एतराज का जवाब देता हूँ कि इस हवाले से तो एक तो पहले बात कह दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अभी तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ। कब होगा ये अभी ये जो महीना जारी है जी, इसके तीसरे हफ्ते में जो फहरिस्त आनी है, एक लिस्ट आनी है जिसे समरी कहा जाता है टेक्निकली, वो वजारत दिफा रिसीव करेगा और फिर वजीर आजम साहब को भेजेगा। अभी तो ये काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि पार्टी के मामलात पे मुशावरत कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। या तो ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं जो ये कहते हैं, और या फिर ये ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, पता चल, वैसे तो इनके जो इल्जामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इन पर जो हमला है वो भी हमने खत लिख दिया वजीर आजम ने, जो अरशद शरीफ का मामला है वो भी खत लिख दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट ही इस पे एक इंक्वायरी कमीशन या जो बनाना है बना ले। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, पॉइंट टेकन। अदनान साहब आपकी तरफ आऊंगी, फिर राबिया साहब से इसका जवाब लेंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, मेरा ख्याल है कि अब आप कह रही थी कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी वजह से हुकूमत नहीं अपने काम कर पा रही। आप बताइए कि 1 महीने से बिलावल साहब का कहना है, मेरा कहना नहीं। सेक्रेटरी जो है फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है पाकिस्तान का, तो इसमें क्या रुकावट है? इसमें लॉन्ग मार्च क्या रुकावट है? प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर निकाले तो फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाता है। ठीक, एक इंतहाई अहम तकर्रुर जो है वो पाकिस्तान में होना है, एक अहम ओहदे का, और उससे मुतल्लिका जो सेक्रेटरी हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इस वक्त वो मुल्क से बाहर है। तो आप बताइए कि गवर्नेंस के इश्यूज का इसमें क्या ताल्लुक है लॉन्ग मार्च का? वो तो एक अपोजिशन लीडर हैं, वो तो जल्द से जुलूस करेंगे, ये भी करते थे जब उनकी हुकूमत थी। तो फजलुर रहमान अपना धरना ले आए थे, पीपल्स पार्टी वाले महंगाई मार्च कर रहे थे, सब लोग अपने जल्द से जुलूस कर रहे थे। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मतनाज़े बना रहे हैं, ये लोग सियासी बना रहे हैं, उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं हुकूमत तो अपना काम कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए क्या इमरान खान क्या रुकावट बन रही है? ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इतने सेक्रेटरीज हैं, आप किसी को फॉरेन सेक्रेटरी लगा दें। इसी तरह आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो मुल्क के अंदर ही नहीं है, इतना बड़ा अहम तकर्रुर होना है। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज तो इनके अपने हैं। बिल्कुल, बाकी ये है कि एक अपोजिशन लीडर का तो काम है जल्द से जुलूस करना, हुकूमत पे तनकीद करना, प्रेशर बिल्डअप करना। जब तक इलेक्शन नहीं होते, चाहे वो अगले अक्टूबर में हो, मार्च में हो, जब भी हो, वो उस वक्त तक एक प्रेशर रखेंगे। ये अपोजिशन हर जमहूरी मुल्क में करती है, और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही करती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अभी इतना स्टेबल सिस्टम है नहीं, जैसे हमारी नून लीग कर रही थी, पीपल्स पार्टी कर रही थी, फजलुर रहमान कर रहे थे, उसी तरह करना साहब पॉइंट टेकन के बहरहाल इससे गवर्नमेंट की गवर्नेंस का या उस दूसरे इशूज़ का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, लिंक नहीं होना चाहिए। जुल्फकार साहब छा चवंदो हुन मामले ते अदनान साहब वैलिड पॉइंट उथारन पिया, वो ॻाल्हि कनि पिया त हिकु पासे मां चओ पिया त असांखे को फ़र्क़ु कोन पियो पवे, ॿिए पासे मां इहा ॻाल्हि पिया कयो त हीउ जेको कुझु रोडनि रस्तनि ते थिए पियो उनजे करे असांजे हुकूमती इशूज़ में डिस्टर्बेंस बि पैदा थिए। न सुन, जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त हिननि जे जेको किरदारु रहियो आहे, अॻु में बि जॾहिं असां चाइना जो आयो पिए सदर साहिबु, हिननि हिते जे धरनो हुयो जंहिंजो हुन प्रोग्राम कैंसिल थियो। हींअर इहो मुल्क खे नुक़सानु आहे, इहो असां मुल्क जे मुफ़ाद खे साम्हूं था रखूं पिया। हींअर बि असांजो शहज़ादो आयो पे सऊदी अरब खां, उनजो प्रोग्राम कैंसिल थियो, इहो मुल्क खे नुक़सानु आहे। ही पंहिंजे ज़ातियात या पंहिंजे हिकिड़े यानी कि वज़ीर आज़म जो तरीक़े साम्हूं रखंदे करे ऐं मुल्क खे नुक़सानु पिया ॾियनि। मूंखे यादि आहे चङी तरह हिननि जे दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट मां ब्लैक लिस्ट में पियो वियो हलियो। असांजी मीटिंग थी, चेयरमैन साहब असांजी कई, बिलावल भुट्टो साहब, ऐं उन्हनि असांखे चयो त भाउ असां ख़ैर सां ॻाल्हि ते असां
पार्टीअ जे बिल ते असां हिमायत कंदासीं, असां मुखालिफ़ न कंदासीं, छाजे करे जे असां मुखालिफ़ करण सां पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हलियो वेंदो ऐं पाकिस्तान जे लाइ वॾा ख़तरा थी पवंदा। असां हमेशह असांजी पार्टी पाकिस्तान जे मुफ़ाद खे वधीक अहमियत ॾिनी आहे ऐं अॻे दौर में जॾहिं जेके वाक़िया थिया असां खां, जेकॾहिं मोहतरमा शहादत थी असां वॾो नारो हणियो पाकिस्तान खपे। हिते जेको आहे सो हिन वक़्तु इहा पोज़ीशन आहे जो पाण अचे कोर कमांडरनि जे हिननि जे दरनि ते अचे एहतिजाज कनि था ऐं उन्हनि टैंकुनि जे मथां वञी डांसूं था कनि पिया। छा इहो थ्रेट कंहिंखे आहे? इहो पाकिस्तान खे थ्रेट आहे थियनि पिया। हिननि जो उहा हींअर काल न रही आहे जेका हिननि कई पई। इन खां असां चवंदासीं त पाकिस्तान मुफ़ाद सभिनी खां वधीक आहे। ठीकु ज़ुल्फ़िकार साहब, हिन ॻाल्हि जो बि जवाबु ॾिजो। राबिया साहिबा जे वञण खां अॻु जेका ॻाल्हि राबिया साहिबा अॻु कई त जॾहिं अवां चयो पिया मुंहिंजो मौक़िफ़ क्लियर आहे, अवां बि चयो त इलेक्शन बि पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थियनि, उन सां गॾोगॾु अवां ॼाणायो पिया त असांखे बि वक़्तु मिलणु घुरिजे। सिद्दीक़ उल फारूक साहिब बि उहा ॻाल्हि कई। राबिया साहिबा चए पई सभु कुझु पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थियणु घुरिजे, त इहे सिंध में जेको मखानी चूंड आहे इहा छो न पई थिए मुक़ररु वक़्त ते? अॼु वरी अवां जवाबु ॾिनो आहे, सिक्योरिटी खां माज़रत कई आहे। शायदि सिंध जे लाइ कंहिंजी ख़बर ई न आहे त सिंध मंझि अधु सिंध जी इलेक्शन रही पई आहे, जिथे बोर्ड में सिंध तबाह थी चुकी आहे। एतिरी तमामु घणी बोर्ड तबाही कई। पूरी दुनिया में असांखे मददूं पियूं मिलनि, ॿियनि मुल्क असांखे इमदाद पिया कनि ऐं उन सूरत में असां चवंदासीं बाबा असांखे जेको आहे इलेक्शन में माण्हू वोटनि लाइ लाइनुनि में बीठा हूंदा। असां पहिरीं बारिश मां फारिग थियूं ऐं तंहिंखां सवाइ जो मां इहो तव्हांखे अर्ज़ु कयां त इहो कमु इलेक्शन कमीशन जो आहे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन आज़ादु आहे। सिंध में बोर्ड जो इहो त सॼी दुनिया में आश्कार आहे त हिन वक़्तु सिंध अञा बोर्ड में आहे ऐं अञा ताईं काफ़ी इलाइक़नि में अञा हंगामी बुनियाद ते कमु पियो हले पियो। असां सिंध गवर्नमेंट खे सलाम पेश कंदासीं त हुननि एतिरो सुठो कमु कयो। ठीकु, पर ज़ुल्फ़िकार साहिब ही रुगो ऑपोज़िशन जी तनक़ीद न आहे, इलेक्शन कमीशन बि मुतमइन न आहे। इलेक्शन कमीशन जी इहा ॻाल्हि बि कई आहे त जेकॾहिं अवां सिक्योरिटी खे नथा पूरो करे सघो त पोइ असां छा पंजाब मां नफ़री घुराए वठूं? हुननि इहा ॻाल्हि बि कई आहे। जी, इलेक्शन कमीशन जेको बि हुकुम सादर कंदी ऐं असांजो हर शइ खे असां क़ाबिल क़बूल कंदासीं, असां हिन में छो कंदासीं। बाक़ी इहो असांजो मेन पहलू आहे त सिंध मंझि कराची शहर जेको आहे, कराची शहर में हिन वक़्तु तक़रीबन बोर्ड खां निकिरी आयो आहे, पर कराची शहर खे छॾे करे इंटीरियर जेका बि आहे सॼी हींअर बोर्ड में ॿुधल आहे। हिन लाइ असां इहो चवंदासीं त हिन वक़्तु उते हालतूं अहिड़ियूं कोन्हनि के बोर्ड जे सबब जे करे ॿियो को सबबु कोन्हे को। असां त ख़ुशी सां क़बूल कंदासीं अलाह करे असांजो इलेक्शन थिए, छो जो हीअ इलेक्शन जी रिज़ल्टूं जेके असांजो अधु सिंध जूं आयूं आहिनि उहे त सभु असांजे फेवर में आयूं आहिनि। ख़ुदि में असां उमेद रखूं था फेवर में ईंदियूं। ठीकु ज़ुल्फ़िकार साहिब, पर हाणे इन मां त मुतमइन न आहिनि न जवाब मां जेके लाॻापियल धुरियूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे, उहो फ़ैसिलो अचिणो आहे। राबिया साहिबा आपका टेक लूँगी, फिर इसके बाद सिद्दीक़ उल फारूक साहब से लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? बातें हुई हैं तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ज़ुल्फ़िकार साहब ने जो बात की कि जी सिंध में मुझे इलाकों का नहीं पता, तो मैं भी सिंध का ही शहरी हूँ, मैं भी यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं रहती हूँ। सिंध का ठेका सिर्फ आपके कांधों पर नहीं है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो या कोई और ज़बान बोलने वाला हो, वो अगर सिंध में का बासी है तो वो सिंधी है और मैं सिंधी हूँ, मुझे इलाकों का पता है। सिर्फ ये आप या जारागरी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि जी सिंध के इलाकों में बारिशें हुई हैं और वो तबाही हुई है, तो आपका तो अपना जो पार्टी का लीडर है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उसको तबाही से कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा, ना ही वो सिंध के अंदर बैठा है इन मसाइल को हल करने के लिए। पिछले काफ़ी महीनों से 3 से 4 महीने हो चुके हैं, असेंबली का सेशन कॉल नहीं हुआ। अगर मसाइल इतने गंभीर हैं तो असेंबली खोलिए, दरवाजे खोलें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, बताएं फ्लड्स की सिचुएशन क्या है, रिलीफ की एक्टिविटीज़ कहाँ तक पहुंची, जो रिलीफ के आपको फंड मिले उसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ बारिशें और तूफान या जो फ्लड की सिचुएशन थी वो उन इलाकों में तो इलेक्शन हो चुके हैं नाजिया, अब तो कराची और हैदराबाद रह गया है। उधर तो कोई ऐसा हालात नहीं है जिसके अंदर बेसिकली आप इलेक्शन ना करा नफरी नहीं है, और फिर सिक्योरिटी नफरी नहीं है। जी, और फिर नहीं सिक्योरिटी नफरी उठा के आपने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद भेज दी है बेचारों को, उनको भी आपने वहां पे इतने ठंड के मौसम के अंदर दरबदर किया हुआ है, उनका ना रिहाइश का प्रॉपर इंतजाम है और आप यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को खत लिख के दे रहे हैं कि जी हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। कभी बहाना होता है कि फ्लड की सिचुएशन है, कभी बहाना होता है जी हमारे पास टीचिंग का स्टाफ नहीं है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, कभी होता है कि जी हमारे पास नफरी नहीं है। तो ये बहानेबाजी है। इनको पता है कि किसी भी किस्म का ये तमाम तर पीडीएम जमातें किसी भी किस्म के इलेक्शन के अंदर नहीं जा सकती, चाहे वो लोकल बॉडीज हो या वो बेसिकली जनरल इलेक्शन हो। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है
کہ وہ الیکشنز کو فیس کر سکیں. ٹھیک. بات دوسری آتی ہے, آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا, مجھے وہ ریپیٹ کر دیں تاکہ میں اس کا بھی صدیق جواب دے الفاروق صاحب سکوں. سے جو بات ہوئی تھی جی, وہ سمجھتے ہیں کہ صدیق آفیشل الفاروق سیکریٹ صاحب کو ایکٹ میں بالکل, جی مجھے یاد آ گیا. جی جی بالکل, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ صدیق الفاروق صاحب, بیسکلی اس لیے اس کے اوپر سیکریٹ ایکٹ لگنا چاہیے کیونکہ بیسکلی یہ نواز شریف یا شریفوں کے فیملی میٹرز یا فیملی افیئر نہیں ہے. یہ بیسکلی ایک پاکستان کے ایک سیکیورٹی ادارے کی تعیناتی کا مسئلہ ہے جس کو کہ حکومتی اداروں نے فیصلہ کرنا ہے اس کا, اور میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ بیسکلی آپ کا پرائیویٹ افیئر نہیں ہے یا شریفوں کا پرائیویٹ افیئر نہیں ہے جس کو بیسکلی آپ شریفوں کے گھر میں بیٹھ کے یہ ساتھ وہ یہ ڈسکس بھی کریں. کہتے ہیں اور وزیر دفاع صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس پر یہ پروسیس کا آغاز ہی نہیں ہوا, 1% بھی اس پہ کام نہیں سب سے ہوا. بڑی امپورٹنٹ ناجیہ, مجھے ایک منٹ کمپلیٹ کر لینے دیجیے. اور سب سے بڑی اہم بات کہ آپ تو خود کہہ چکے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ آپ کا ڈیفینس منسٹر بول چکا, ابھی صدیق الفاروق صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ اس مسئلے کو وہاں ڈسکس کریں, اور اب کر رہے ہیں تو اپنے فیملی کے جو ہے وہ بہت ہی دانش قسم کے جو بیسکلی پولیٹیشین ہیں ان سے ڈسکس کریں. میں تو کہتی ہوں کہ یار میرے لیے تو وہ ایک کرمنل آدمی ہے, مجھ سے بھاگا ہے, آپ لے کر آئیے نا کورٹ کے کیسز یہاں پہ لڑیے, اس کے بعد بات کریے گا کہ ان کا حق کتنا بنتا ہے اس فیصلے کے. جواب لے لیتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے, ان کو جانا بھی ہے تو ان سے جواب لے لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. جی صدیق الفاروق صاحب. پہلے تو میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ فوج چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کا مسئلہ وہاں ڈسکس ہوا. میں نے کہا کہ ابھی میں نے یہ کہا ہے, نہیں, میں نے میری بات سن لیں اور میں اس پہ شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں. میں ایک ایک لفظ الحمدللہ سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں. میں نے یہ جیسے خواجہ آصف نے بھی کہا تھا پہلے کچھ دنوں پہلے, خواجہ آصف نے کہا پارٹی کے معاملات سن لینا, پتہ نہیں کون کون بول رہا ہے, ایک میری بات سن لے, جواب سن لے. جی چلیں صدیق الفاروق صاحب جواب مکمل کر لیں, پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس ون بائی ون. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پارٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں ڈسکس ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا, ابھی تو سمری بھی موو نہیں ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے مشاورت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ پارٹی کے بڑے سینئر ہے, کوئی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اگر مشاورت ہوتی ہے بڑے میاں صاحب سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. ان کے صدر مملکت اور پاکستان کے صدر مملکت نے کل یہ بات بڑی تفصیل سے بتا دی ہے کہ آرمی چیف کا تقرر ایک آئینی معاملہ ہے اور وہ ثوابدید وزیر اعظم کی ہے, اس میں مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن اگر ہو جائے تو مذائقہ نہیں. اس لیے یہ اپنے صدر مملکت کی بات تو مان لیں نا. اچھا, اب آگے بات آ جائیں. پاکستان کے ملزمان اب آپ براہ راست ہی ہو رہی ہیں میری بہن, آپ کیوں مجھ سے براہ راست الجھ رہی ہیں؟ ایک درمیان میں موجود ہیں اینکر, ان کو بات کرنے دیں. چلیں صدیق الفاروق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب رابعہ صاحبہ. جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں یہ مسئلہ پہلی بات خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں, صدیق الفاروق صاحب نے ابھی خود کوٹ کیا, آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیجئے گا. سیدھی سی بات ہے, یہ بیسکلی ان کا پرائیویٹ میٹر نہیں ہے, یہ ایک ادارے کا میٹر ہے. بالکل صدر صاحب نے صحیح کہا, اور مشورہ بھی اگر ہوگا تو پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوگا, ان کے یا پاکستان کے ملزمان کے ساتھ نہیں ہوگا مشورہ. اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں نا, کیوں مشورے کرنے پڑتے ہیں, کیوں آپ کو پرائرٹیز دینی پڑتی ہیں, تو عمران خان بھی ہے اور سزا یافتہ بھی ہے. میری بات مکمل ہونے دیجیے. جواب مکمل کر لیں, ٹائم بھی میرے پاس بڑا کم بچا ہے, اس لیے میں چاہوں گی اپنے الفاظ یا تو واپس لیں کہ انہوں نے نہیں کہا یا غلط کہا ہے. انہوں نے آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیجئے. اور خواجہ آصف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں. آپ یہ پروگرام جب چلے گا نا تو مجھے وہ ریکارڈنگ بھیج دیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ آرمی چیف کے تقرر کا مسئلہ جو ہے وہ لندن میں ڈسکس ہوا ہے. چلیں یہ بات مجھے بتا دیں. آپ نے کہا ہے. ٹھیک چلیں عدنان صاحب آپ کا فائنل کامنٹ میں لے لیتی ہوں. بات ریکارڈنگ تک پہنچ گئی ہے. بہرحال صدیق الفاروق صاحب نے یہ ضرور کہا کہ مشاورت اگر ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی عدنان صاحب فائنل کامنٹ. میری اطلاع تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر نواز شریف اور آصف زرداری کا بھی اختلاف ہے.
वो भी इस मामले पर किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं है। अभी तो इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा हैं, और वो ये पिछली कैसे बार ऐसा क्लियर हुआ होगा था मामला, कि जो आने वाली डेट्स होंगी, क्योंकि जो आने वाली डेट्स हैं बड़ी अहम है। 18 गुजरती है, उसके बाद फिर 27 गुजरती है, तो मामला चेंज हो जाने हैं। जी बिल्कुल, और ये तो अभी तक तो समरी नहीं आई है। जी, मसला जी। ये है कि समरी आएगी तो ये कोई वो फैसला सिद्दीकुल करेंगे, फारूक साहब कह रहे और हैं समरी, नवंबर के तीसरे हफ्ते का वो जिक्र कर रहे हैं कि उसमें समरी आ जानी है। हाँ क्या पता आए ना आए, क्या पता 28 तारीख को आए फिर। जी जी जी। ये तो उनकी सवाबदीद है ना, समरी किस समरी कब जो है भेजेंगे वो वो। आएगी, वहां से समरी आएगी और कम अज कम एक हफ्ता पहले आएगी, और वजारत दफा वो वजीर आजम साहब को भेजेगी, और वजीर आजम साहब उन नामों में से एक नाम को आर्मी चीफ लगाएंगे। जी चलें अदनान बस साहब, उसी पे एक हफ्ता सारी पहले आ बात जो जाएगी है वो खत्म हुई। उस गिवन अगला डेट। जो कुछ होना है पाकिस्तान में दिसंबर के पहले हफ्ते में अहम बात होगी। ठीक। उस वक्त पता चलेगा कि अब क्या रुख इख्तियार करती है पाकिस्तान की सियासत। दिसंबर के पहले हफ्ते तक सब लोग ठंडे होकर बैठ जाएं। ठीक, अदनान साहब बहुत शुक्रिया आपका, राबिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, जुल्फ़कार बहन साहब तव्हांजी भी वॾी तमामु महिरबानी है। सिद्दीकुल फारूक साहब सां गॾु मौजूदु आहे जेको प्रोग्राम में, ऐं उन्हनि इहा ॻाल्हि चई आहे, वाज़े कई आहे त जेका डेट आहे यानी 29 तारीख़ ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे रिटायर थियणो आहे, ऐं उन खां अॻु उन्हनि ज़िक्र कयो आहे त तक़रीबन उन खां हिकु हफ़्तो अॻु ताईं समरी अची वेंदी, ऐं मामला थी वेंदा। ऐं जीअं तव्हां सभिनि खे इहा बि ख़बर आहे त जेके मुख़्तलिफ़ जेके टे मोस्ट जेके सीनियर जेके जनरल्स आहिनि जिन जा नाला साम्हूं अचनि पिया, ऐं उन्हनि जी रिटायरमेंट जा ॾींहं बि अचनि पिया वेझा, त पोइ हाणे ॾिसूं, जीअं अदनान साहब ॻाल्हि कई त दिसंबर ताईं, जिसं पहिरें हफ़्ते ताईं सभु इंतज़ारु कयूं, ऐं पोइ ॾिसूं था त छा मामला साम्हूं अचनि था। अॼु जेका गुफ़्तगू थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी ज़िंदगी रही, सिहत रही, तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।